अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब के लिए कुरान है। कुरान चूँकि अल्लाह ताला कहता है कि रहमतुल लिल आलमीन, ये तमाम जिहानों के लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने कुरान भिजवाया है। अल्लाह ताला ने कुरान तमाम इंसानों को, यानी एक खाली मुसलमानों को नहीं भिजवाया। तो मुसलमानों को ना देखो, कुरान को देखो और कुरान की तालीम को देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल मैंने 78 आयात तक पढ़ा था। आज मैं 79 आयात से शुरू कर रही हूँ। कल यानी मैंने कहा था कि इन बयान पढ़ रहे हो, नहीं समझते किताब पे, और इनकी आरज़ू है कि हम जन्नत में जाएंगे। यहाँ अल्लाह ताला इस आयात में कहता है फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा, हलाकत है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से, और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, और लेते हैं इस पर पैसे थोड़े से। अल्लाह ताला इस आयत में, अगर आप कुरान पढ़ने वाले हो, पढ़ सकते हो, पढ़ते हो, तो देख लो कि इस आयत में 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने हलाकत बताई है। हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब यानी ये तौरात और इंजील ज़बूर लिखते थे और ये कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, और ये अपने हाथों से उसमें तखरीफ़ करते थे। जो इनका दिल चाहता था वो लिख देते थे, और जो इनको पसंद नहीं होती थी वो आयतें ये मिटा देते थे, ये उनमें उसको ख़त्म कर देते थे। और ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से थे और अपने हाथों से लिखते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, हलाकत है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब बेयदिहिम, अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलून, फिर कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, और लेते हैं इस पर पैसे थोड़े से। और ये पैसे लेते थे थोड़े से कि यानी लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ वाकई हम सच कह रहे हैं। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत, दोबारा अल्लाह ताला कहता है फ़वैलुल लहुम, हलाकत है उनके लिए जो लिखते हैं ऐदिहिम, अपने हाथों से ये लिखते हैं। ववैलुल लहुम, तीसरी दफ़ा फिर कहा ववैलुल लहुम, हलाकत है इनके लिए जो ये किस्म करते हैं, जो ये ऐसे करते हैं कि अल्लाह ताला की लिखी हुई किताब में, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब में, आसमान से आई हुई किताब में ये तखरीफ़ करते हैं, और ये उसके अल्लाह ताला की बताए हुए अहकामात मिटाते हैं और अपनी तरफ से ये लगाते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगानी जो है तो 7000 साल है, और 7000 साल 1000 साल के जो गुनाह है वो एक दिन हमें दोज़ख में अल्लाह ताला डालेगा और फिर निकाल देगा। ये इनके मुंह की बातें हैं। ये कहते हैं वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, और ये कहते हैं कि हरगिज़ हमें आग नहीं पहुँचेगी, यानी हम दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे मगर थोड़े से दिन गिने हुए, थोड़े से दिन गिने हुए। यानी ये कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी जो है तो 7000 साल है, और अल्लाह ताला यानी 1000 साल के बाद एक दिन के लिए हमें दोज़ख में डालेगा। तो 7000 है तो हमें 7 दिन दोज़ख में डालेगा, फिर अल्लाह ताला में निकाल देगा और हम जन्नत में चले जाएंगे। ये इनकी मुँह की बातें हैं। कुल तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तुमने लिया है अल्लाह से वादा, तुमने अल्लाह से वादा लिया है कि अल्लाह तुम्हें 7 दिन के लिए दोज़ख में डालेगा। फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु, बस हरगिज़ मुखालिफ नहीं करता अल्लाह ताला अपने वादों की। अल्लाह ताला ने कहा है कि गुनाहगारों को दोज़ख में डालूँगा, वो डालेगा। अल्लाह ताला कहता है कि जो नेक काम करते हैं, नेक अमल करते हैं, उनको जन्नत में डालूँगा और डालेगा। अल्लाह ताला अपने वादे की मुखालफत नहीं करता। अल्लाह ताला इंसान के अमलों को देखता है कि इंसान कैसा अमल करता है, मैं कैसा अमल करती हूँ, मेरे साथ कैसा मामला होगा। जैसा मेरा अमल होगा उस जैसा मेरे साथ मामला होगा। अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम कहते हो अल्लाह पे झूठ और तुम नहीं समझते। तुम अल्लाह पे झूठ कहते हो कि अल्लाह ने फरमाया है, और तुम नहीं समझते कि ये झूठ हम कह रहे हैं, ये तुम समझते हो, उसके बावजूद तुम ऐसा करते हो। अल्लाह ताला आगे हयात में फरमाता है बला मन कसब सय्यातुन वाहतत, भला ऐसा नहीं है
جس نے کسب کیا بریائی کا، یعنی جس نے کسب کیا، جس نے جو کام کیا گناہ کا کام کیا، سود کھایا، حرام کھایا، اور دنیا میں فساد اور دنگا فساد کیا، گالی گلوچ دی اور حرام کی طرف لوٹے، اور دنیا میں نیک لوگوں کو تنگ کیا اور غریبوں کو تنگ کیا، اپنے رشتہ داروں کو تنگ کیا، جو بھی گناہ اس نے کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، احاطہ کرے گئے ان کی خطائیں ان کے۔ جو بھی یہ گناہ ہم کریں گے وہ گناہ سانپ اور بچھو بن کے اور قبر کا عذاب بن کے ہمارے اوپر آئیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو بلا یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کسب کرے گا گناہ کا ان کو احاطہ کریں گے ان کے اپنے گناہ، اپنے خطائیں، بس یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ نیکی جو کرے گا تو نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور جو برے عمل کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ برے لوگوں کے لیے آیات تھی، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل نیکی، اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنت کے رہنے والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جو ایمان لائے، یعنی ایمان لائے اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاری اور ہم عمل نیک کیا۔ یہ نہیں کلمہ تو تمام مسلمان پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود اس طرح عمل کیا تو یہ لوگ جنت کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ رات دن 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے ہم کوشش کریں کہ اس میں نیکیاں کریں اور نیکیاں کی طرف راغب ہوں اور نیکیاں سکھائیں اور نیکیاں سیکھیں اور نیکیوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نیکیوں پہ ختم کرے اور نیکیوں سے شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فطرت اللہ الذی فطر الناس، میں نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دین حنیفہ پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا۔ اب ہمارے ماں باپ ہیں، کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی سکھ اور کوئی مجوسی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ دیا ہے، عقل فکر دیا، ہم خود سوچیں کہ آیا ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کھلے ہیں، کھلے پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور اس منزل پہ پہنچ جائیں گے جس منزل کی خوشخبری ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیاتوں پہ، اس قرآن پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، قرآن کے احکامات کے مطابق کر دے، اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے اندر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔